on est content. C'est la première fois que ça va en fait. Mais nous avons mis le carton. On va nous qui va nous content dans le grand. Quand on est fan bon ni bien content le pour nous. On ça c'est la première fois que délégation ni sifa ou ni kana sati le kacha pour commune le département l'intérêt. Mais là faut qu'il y ait un hakilo tout là. Il y a presque ça c'est au-delà des partis. Parce que Yewwi c'est une coalition comme le Wallu. Mais au-delà de ça, mieux importance aussi, nous sommes dans presque une phase transitoire. Donc pour qu'une phase transitoire, on a fait ça commence dès aujourd'hui. Donc une législative, c'est une législative décisive. Donc pour nous faire que ça, mon banco est arcaïro. On fait un banco en fond comme il l'a salé avec cette nouvelle ère. Donc c'est le moment de choisir. Donc pour vous dire vrai, franchement, je ne suis pas en fait activement dans le Yewwi comme dans le Wallu, mais aussi avec la coalition qui est mouvement présidentiel. Mais après les locales, franchement, j'ai obligé de changer le camp. Mais pas de manière flagrante. Mais au fond de ma personne, quand même je sais franchement, la meilleure solution, c'est d'essayer de sauver le Sénégal. Pour cela, donc, il va falloir qu'on fasse une grande mobilisation et qu'on fasse une cohésion sociale ensemble pour qu'on puisse avoir une victoire écrasante donc, lors des législatives. Donc au-delà de ça, je tiens aussi à remercier toute l'assistance par rapport à la mobilisation. Concernant notre personne, parce que nous ne sommes pas aussi des étrangers dans cette localité, nous faisons partie aussi parmi on peut dire, les dirigeants des élèves au lycée de Médina Wandifa, en même temps aussi d'être presque dans les associations sportives, les jeunesses aussi de ma localité, Touba El Hadj. Concernant la jeunesse, on sait exactement quelles sont leurs préoccupations. Voilà, pour ce qui concerne la jeunesse, tout le monde, presque toute la jeunesse, quasi-totalité, est toujours d'accord le changement. Donc peut-être de ce côté, j'espère que le boulot sera très facile pour amener. Donc le reste, c'est les mamans et les papas. Donc de leur côté aussi, seule la jeunesse peut essayer de quand même renverser la situation. Donc au-delà de ça, nous tiens quand même à vous rassurer que de notre côté, nous allons tout faire pour essayer de renverser la situation et essayer de convaincre le maximum de notre génération. Donc je tiens à remercier tout le monde. Délégation Modé, comme Barimaya Bonyani, le bémo Kazma de Unet. Yo, Hanwol fait l'interview YouTube. Ni jamon ko dol bije ni yalode mbe ba jiga kadi nga ko wilinde ni lami faade nen masi wa lami faade ngalo mo kebo ngalo fana na depto mo so de baro fana sa mo kendo so no yala mo funta yo wokono inara ko candidat bije ni yale siya ngande de mo kulonde wa passif ani Wallu ani yéen wala kafu ñoo ne kër ci nit yo bi département bu ñu ya la mi tammin de la mi lu yalla na kër mo ci nit wuti o ti dum kam ndol jigre be gagné la ndol jigre be gagné la inshallah ni gagner fana ndol be la fi minna wala département ko muñ kumbo ale lo wala ndol karma ko ndol batata ibu ko lu ndol batata foni bonna orna ibina kasma e kalon kalon go batata pat ani saro fonda madama ibalo ne ni futa bagor wala futa kirai ibalo kasma ko di batata baki ande ko bo Dakar e kada futa ibu ko jarbo soto wala bo Dakar eta tiwawon ibu ko jarbo soto wala bo je eta Touba ibu ko jarbo soto pourquoi ndol kasma ko ni ndol bonna onor nganaje gatar jarbi ko ndol leader ndol nyata fere ni tar assemblée ka kas ngayi tan ndol manki wula kon ko damati ndo e kami soto jeb ndol fana nyato sutla kon atol leaderol atol nyata fere ka diwo pour ka gagner ndol man siko soto e be gagner la inshallah ala be sida ndini jamagol mi medio kan daga wolo ngel interview jibe biri ngaji nga dami ga hanal man siko soto nga pesa be bamudu min ko bi alhamdulillah rabbil alamin wa sa ndol leaderol problème il faut aller mon la sasa al ka fo assemblée ya long kasma ko be batari bake
wodamma añade fere kala alta dawda alka fe Sénégal ali afa kasma ñade bolo fe ko bata ko o bata dum bi comme été bi jere ni ale tambi inshallah rabbi ale fere ale kasma ko ko de hande bay yo birin silo Kenya to lam birin seno fonat lam ko be añade fere ale do yo nakko mota jom fa bal ko don bal inshallah nde walam na ande ilman konto dapat hadi jam. Lebih banyak atau mereka mahu muncul. Nom bakasi lah. Jadi nom macam. Dua mendok mati, aman sisi. Sisi kalau musi dia pada. Oh ni yang nak. Itu berema saru nama. Beda udah video. Nah ini sih juga. Yo, assalamu alaikum. Seydi Diam ye konton. Laftal do man donc bula historique ko ko. Bala ti jam parce que nga wara yi amal lo amal fouté. Bagadaji o sonko duma holan tele ka appareil téléphone sambal ni ka monter ka fanya bi yalla. Ati ala no bagadaji ko mo téléphone fon ko so ni mo le téléphone ka bunan ka brin sonko du tuba e kana kar fu jall téléphone ka sif ka brin so wanda utiliser dele mo sambal yi bare nte mamba ke buta sidi kunda jeli ka fa Ousmane Sy yel mandiro la ka mana faral ko tobo yel ma ko ndon yalla bare ka fa Ousmane Sy bodo bagadaji donc le maire ngabra yi préparé ka bagadaji ko le masana fo ka na ya parce que munan nango fo ñi kumo même fo hal bi man ñina la tumado nadir ale jannin to du kudo commencer lam bagadaji minala ngan simolo yi ali doa kenya ngoli na inshallah parce que ma fo ko ngani délégation menji ma fa ma so baran ni anni conviction menna anni xamo menna ma fo ko kabringa campagne o commencer ma ñoo di pare ancien bi be sédal et puis en plus mbe ñin nomale jannabe diam la fonga diam parce que mu neew sa adda mata fon koy ni non normal te ko ciani ko moka fale betia mo buga niki bad ni betia fananke allon ko il a juro be am fare lamat ay betia même beki ma fu cadre ma fu ñi yatle musse betia wallahi ndelde ni ñimbe do ko la to ñale kafta to ñala ka bare ci kuma sabab fay xan kabilo ko nal fota la problème mo damal tan ko alme munya ñoy alma ñobuña alme ji ñoy ni alfodo wala dron ka fola dron alfodo fu kudo ndelde wobe mo e kanyi groupe nu ñente ñaan mo le koku ni afa ha bukata parce que mo ne sabu nam ji ñoy de nga ñobuña ka mo ñoy wala be dem woto kabrin ka fu do ñoma nga politico kam c'est depuis 99 2000 faté communauté rurale ta fu bi mais ñobu ni mais ñobu ñaari ndo yo wodal lafna gana kumo kana jamfa bi ale kelo la kamna al nyinna kelonte banko beli kelo amunta même modo même bata fala say sam bekiri kan mas bal fal ko bi nale mo samba assemblée won tar assemblée pour kata ka ñote sende ka ño kelen wallahi billahi ko take mula sanji tannan ko mako take mulo barat leul jibe dal ko al mon so la fen bata bi mo mulka mi ay bi talbo bala kitabo ci kala bita ka bital bay mawla asata ko mani wala ma amul dara bal bi nabe ko may ko e tracteur fel ya di talbe kilim fula saba tracteur be bulu ñim banku nga wala mbakato bay mais dal banko bi ye muna no man sa kunna men mbule muna no ko do ka ci kanay ko ka de la mere wala do ko ni adi wala ko kar mol wala ali mo si je jibet ñim ko ni mol ka ñim men do mote wallahi mo kilimo kiling ni adu me madu mo to ñaka ibe ñini kala la alfa ko mole wuli nga keloki o kelo ñi ñu durbu tawul la mais ñi tammi te nga jigi ko mol commencer le ka mol la ko moy nga mel lancer mol commencer de ka moy parce que bi di nul bi fonni kel la wulta e be kelo l'islam mo ñima ñu la yakele ko fonni kel wala wulto da mala biya ndo de biri ngal yedde ko alhamdulillah rabbil alamin oto be men ñi no la nga soto ban ni nga soto fanan inshallah ndel me ñokande
tuma do ba bakadaji ana tra simu siaji bar bakadaji ko le ali jim menkete alo mare alma lawla sati be ko tuma do ba menni no la donc kal tentu kal jey ali kafo men kamanante akafo ni akana janjang parce que mo kilim ko ko non ban nimbol kafto nyoma image ñun bébé no te kilo don do babu to wokan vraiment kal tentu kal jey nakke ba e menkere pa du sediti almane mo kafar kala ma bi wat wat ndekata ji adum bagadaji le mer dukuma kilim secret kilim fole kabrinte men na do ko la nimbota kër fu jaar men nganna matériel chargé nim futa bakadaji sate kon nunda bakadaji ko dal lamon do mbitte ma fal nibita fenke nibita man kono ma bisal nkallo to musel me ngam bulo ad nawu tawta no silo sila ni ku do ku ko do sina mbe futa sate do soit do 5 kili espagne ko ñe ko la appareil mbasa na wurmo appareil ñaka 400 000 ntagal le duwam mam fam fe ni moy baaw nga mo jamal la je bi se na tata ñoo xam Dakar nga ñolon ñu ko toy muso même fudu tata fudu la je ko bakadaji mankente fenge donc barkadaji bu kundati sati kotolo fe jina da jele jina da fanda to dal la vraiment batte la mbaje kana dio dia mo monopoliser kapsul bi jangi si al dan ya hako boni ase no ko ma do me alon kan mo barna ñu fa nak ta sa jo ay na solo quoi assalamu alaykum wa rahmatullahi kamo be tantu kamo be jayi des délégations à Milan et tout ka fo tron to bien c'est au bunne kontaan bak yana kuma kona fo jela ko yalla meta politique wala et non seulement la délégation la composition de la délégation mo jami amin ane ardeur munat yalla ko kadante ya da mon vraiment donc kal tentu kan kal jeya kan ñing nala kafu metade ñaaji ki naata non ka ñon nene ni to min jangi ñaa fala ko ko to xana donc mo mantima ni ñaaji mu nga fekk jenkel dal ñoo ngeen kay xane ñamal janno xana mbabala wol ñam c'est que mo mantima pour timare ka fayal donc to contentale ka doa la ji dron ko alo mari ni fon asa so content vraiment non kata mando insha nyato bayndi vraiment ka mo be tontu ka mo be jay mo jaman bi jang alma mo ñun ku gañol no wonte Moussa reñano wato wada ngaji jeer fana donc ka tentu ka jay ñaata do bi ñe souti rek ba tolle ka kanam afam mo siri ñaata do la fa tu wala ñe be souti vraiment donc ka tentu ñu ndo mo fond presque wala te ko be ko bu ngi ñaan vraiment ke ka tentu ka jay content vraiment inshallah mo ada konte ta jam fano do bari ko ka gidindin ka gidida manno ke do amul dal ma falo parce que c'est sinon notre lien ko man ngata dang ko wanma bari momo nimba jonko be kira ida fana kile kur kato ci kale kum be ni nola allo intandi molla ado aninga niyo fana adjele ya foje adiamo to ko ngi ta fanse ni nola parce que comment no ala te ki fulano politiko fona bari mul babala ya ko ndama ka fa ko banko le julo le bela ni da fon kuna mo ala se balu nya sone ya bar banko le julo be ko ni banko be yi mu da ka fa ko politician ko ne itel bi jito mu yal nako ila karon fata awo ama ila bal fa fata ma ila londo fata ma sa banko samano ni mo ne ko sebele bu ka jiko fay wala na lumine bato mo na tinya adi wato mun na bunkin ko fana ma fa ko alni tombo be ñi hakkil kendul be to ka fa ñomale yati ci ka ya tombo ni kilo ke fo wato mun ne la korda yalo o de nganta kilo ke la fo la simpiro jirwa ni bunkin département itele yalo o de ni tele nganta kilo ke la pour ni bunkin département isa kanel no ñami wo ñoo sobitole adu ñoo foriate to ulat na birum wato wati molko buleno ma albona albe dami fenti yale nana jam ba man ni ko ninto to mo to kolon ko gilo ka tarbiya
mage sidili ñu ko sidi jante ba fo sidili e ka fotuna ñoma e fanna da pour kana kana ko ko ka fi andi mbulu ko tu fo ka tentu parce que ñina mu banku di yakamte be na yal man na ka fo ko baka da jom kol ma koy al kon na pour ñu département ka kanandi woro département baka da jom kol bigele kato katina sa keno fo kasma sen kol français fangeno sénégal ñami kaduma ke sala yafu ako nan leftal fangela jam kasma al wote len telen nkay kon to keno la ndabe sénégal le ken namo bio sénégal ken kol be bio sénégal le woro entre ñanta santir lam bi ndabe sénégal ñadi le be kilo le kila fu mu yanna ka be din kila do daf na sa fo no be ñani inshallah woro ñu hakilo mu soto al nata lon fi al yamutan fi ka sandi del fonti be mu ngel na dul doa fo alsa tinna jiko mum biji alsa mafa inshallah place ni alsa dinna karala ala tinna ni kaya banko mol fana inshallah wol mun ko moti ile na numero tari en kili dino Usman la ko ya ko ko dami kebo mashallah ni atan no nyalo no ba pale ba fi jemi na wallahi abe ma ka de kiri no man non ke nyama ba bay wallahi ami no minaje le wallahi kana al konto sewota mashallah sewota zila mashallah karni ko moy ko ni place e ba so da nyala sewola mar moom moom place wala valeur lo ya sew ñana tutu la parce que du nono ba fay je calculer est ce que du non ñi mba sama no contact tan delu na ko digo ko annata mun na jawale ndi ko digo ñaata ta 2000 la si yo don teddu ko waaye ñaata taa woleen sama naa ko tigo kono 97 ñekkarandi ɗo commencé lycée on tas ɓijen kam ma koñi ko nanaji ɗum ko tigo woleen sama naa ko tigo kono fo alnatake 2002 nata tambi keda président communauté rurale de Bounkiling prin 2002 donc nder maséyaji ni ñate ma sanji mo mashallah sanji mo 2002 2022 20 ans bak o commune tralo kala for be jelto commune de kala for be jelto commune de Bounkiling be jelto commune de Guinane be jelto commune de Kandiom be jelto commune de Ino be jelto donc commune du ñal ko ndere ya bari sa te o sa te no daje den ko mashallah de tamanya lo na ata mum be bul ñandal na ko mol ya dinna lu na bo de bul ibita o mol de kampre ita la jana mol bi am yalla ko ko fonde mo tanja ba do bi non ko ko ñokan parce que wala me ko ton yo ni ata ata min den tawra ka mol man to do ya ki harama di yaranti ye mo puso ye mo yalla ko dede do ko ku nekala kala kala bo kine na ñu ba dina dunya ko ku nekk bulan na nim fam fenar jam ke ni gaite be parti jimal wala bu sa jimal wala kirete nin se mu fam fende mako no me mako le ina nay kamba me dada misira mako do misira ni fitro sa je ni funda na ni ñoo ci dami alma mo ko ni kon dala jangi micro tembul ya radio fran tembul ya paso en banque ngai ko nimba na be mul bi on ta ke na da kere pas ni ake bi na da wodo nyake make bino kama nyake mun kama woron ka ko na ta mo yino ne non te diano Bounkiling ko le confiance mo te mun di ko ngul de ko ma tambul ko don kam mo ya nyonge mun na Bounkiling ko le don kam mo ya nyonge ko ga ko na be mo ibe wat la ni campagne botale e dergaso ina lan peye ko ni na biye
mun be mbul nyaati nyaade ni tan nyaa san pour sama kama akira asiken mana mbul sadaka jariya wallahi kanyi ne fa ta bar nyina na ko campagne pour ko mbul ka ko de mbul ka bo yeta bolo say kalero say yadi yaska yadi mola de de bota woto dum mon da fika mun di wal kan di bakela ne mo non san be kalero san be bolo san ko be san ko da sona ka di ko mol mam mol la jam mol la bataro ba ko jam mol la bataro ke won londa campagne drone la ba nyanda je jibere bakke donc ni mo mon ko ka ni o tambi na ba fa ko nyinde ka fa na ko do len tan ana mo jami yen yen ka fa ko len tan de blan mo no bar position mu ya ko itam position comme bi ñu wote kon me wote dominal parce que bon mo ika kabu nawla ñini ne solo bi sama fa ne bita ko do ge dum dum molle ba di len wala si je bi na ba ko ni mol ka jara mu ne si je ba ka ba def ma fula de jamu ya sama sa tentu no sa nene mol nene ro bandal parce que information do tak do so de ko jam wo ndefal mol le fo ñi jam mo be kan information so do la kana fon de karanda te docteur dem doctorat doctorol be docteur diplôme doctorol gambol ndel karanda mo be non c'est pas bon mo be ka information so warti ko na bo nyam di naka mun na yin sewo masha kan gamu ko mole ko ni do ko bi ñoo jibe sañ ken ko ñoo jibe sañ ken fula ñoo jibe bu ñen ko dal na ko to bi kambe mo balda mo ni atra la ñine ken ko kambe warti message do ko baba la ñu manal continuer wala le ñom na kilin ndel position kanal tan na do ko kala ko ku ne kala ala fo ñoka ala ki ñoka parce que ni kam na ñoma dem be sembo sotla bi mi ne yefan ko lo fondation lo amat ne kidi akoy ñe fondation lo mu yalla ko babe bakara ye fo de kala akoy nsira numéro di non kaya dila ay ñu kan kidi an kay fa ne numéro wala xana ma ni mo ya mo be ni tema wala yalla tal je ko ni be do fam sida ya fa ka fore biya tante ndu ñim position mun be be kene tu ata mo la bi ndelo de jang na man campagne na kede do mo sik mo ko no ñoy bana boda don ka ñak len te do ko wala mo ko di mi an ko ñanto le cultiver na département ko ntede na hammo nin na miro munti wono bunkini département ta ñaato donc comme ya ko ñam bunkini département ta ñaano nim bunkini développer dañu dol man développer sa har yé bunkini commune ko soto bari la tayine la fo mun satina développement ke no beta ñoo ñam wallahi no ya ko ñam bi ni anti be Casamance bi c'est non ñantam bari bi la pour ñantam développer la par bi ni talaro be kela hani mu ñu engrais wo a machine yorano c'est na fero fen na damino ndel tan ndol la 30 le so mu kana de la kan du Casamance ya Sénégal fam bal mu non na do ko e product ye jam mu ya tinya parce que tout le monde ina tele kibiro ki ya ko mol be nya ha na ko ni ga do ko ni ga mu na sal kamay ni malla ke Casamance ni fero beke ni lo ndale mu fanya changement minato inshallah afonyo feda nan nin tel mamma be o changement ko be tare mais mbol kam mo denga fo ni karke député di mekla ministre e karke député mekla directeur kuma ki mam mol ke ministre di fo e wole fene so de la sade gara ni nek mo to mol gara ni del mu condition de dun tele politico ni model politico preta parce que politico amanke be fan servir ala ibe mol banko mol de ma ko ya nimbi la ta campagne de la campagne de politico ka fan no ma baru politico parce que ndem na politico wala président be kala président comité dalo dami na joro mo wi sabal wi sabal billahi wallahi kana wi sabal na jomon
ko mental mo be cross parce que o wil sa bonde sinda salo ko la ni ele mo krani mathématique wala yi ala banu wularo sibito wularo ni kala fada kama mun na tela lu sabo ngabo bi ñora ni tali ñora fo kol mbota woto sando prof de mato ma so de jam nga sunya to bona jere yina dinul krani jam si yende so azoban très bien jumata nga sunya to bona jam mala bina proviseur yalo ana tan libro mo memul yen kabona woto yina dinul krani jam pour mun yatna pour mun satna na département de woto na ko jam bi ni ayatal bi nte kon sulata latta ka kodo nyini ñin département ko jam maire tije mu yalla ko ngam mo so ko mi ko na ni enda mi don tele enda mi sel mo bi nin do ko lon han sa na sel ron ka parce que be kran diro han sa parce que nyama ni gollo ni ma ke ni mo yene ka fa sa bi da kran diro na ba ju ya sa ko mi han sama ngata kran diro lum min na nyen nakay to sambana ko inspecteur ko ndela ka yamno ni bi sel école tele ko hani ndaya ministre sa ben ko ay prof to mato kinani sa nyede bula sa miso buna frante akoy bare be sambal blato yem bondi woto le yem samba formation formateur la mo kany bula professeur no ma lycée do kala ke ko ni election ya na non de sama ko nyanda pour kata président Julia ba sa mo sanka ni mune be keri ni atel be ndon be bi asa paleto ninte kilo ki be ko sura da maxal sam iba fane ibe avion iba fane tani ta avion da ni atol eta be tare parce que sura tanda maki ya nonne mumbi ya non mais nin tara je be mun na je ndama ba so mun mun ji ko be sembenna abe aji ko be tinyata oto sa ye ñoo procès ñoo don ne ndel boyta 2012 go banko mo den manyal jibi ilo de nyane ko ni man tele pouvoir to it masate fenkele commune ko sa mo ya jibi nyane commune de Bunkini commune de Menor commune de Diaroumi commune de Faou Nioro Kata Dia na jibi mo biye nduitel be du yalo na ko ndeka mo so na commune ko masala fanala commune ni day département ko nin tan nata potiko kono della potiko ni rolla potiko kono mando biye nka munyini alma bro e siama ni bro sitama wato lo bina nyolonna ala nyim keda abiyata ta bakira kumba ya fana pour sama kam parce que de kuma fula sama nin yebe nyam kunjim parce que ko fon hanna yin kam ko ko ni mobita pour la biye yelo kantara india be keri biya ni fiabe keri dia fana mina parce que nin dia be keri ite fero be ke sama nin kar ku yada ni ko ni sinya sa dan kana kunji ni ti o mutan de karaw nda fana mutan karaw ya ni be ku yada mere ba ban ni ku ya fana keda ikana so ye kuma fo ngoma sama na sida isi kunji no nyami oto ko dan da ba mashallah c'est wota Bakadai, il y a un peu de temps. C'est dommage, je ne suis pas président du conseil départemental. Le département est bel pour le Wallah. Bari ya kai munati, nin karin na mata portikini, bida normal nya fa ina na nyeke sali de mission de. Ba pura pura ka 100,000 francs de montant. Yem mo jetta wala, karo kan. Yem mo tan de o manke million ki. Karo kare kam mo joga mo la ko parce que pour nga nam ma koy poti ko ka sali de mission. Nous massacrons de la pluie par contre. Il y a des événements pour y aller pour qui organiser des événements culturels. Nous avons dit nous avons dit ça mais ça nous sommes et na adopol qui demande nous yani. Maintenant le monument non bakdakti. Monument historique, quand même monument historique. Pour le bakdakti. Bide histoire au fond dans un département qu'on a déjà. Mon bakdakti. Otiye. Ça n'est pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que le droit sur le corps demande le ministre de la Culture
est-ce que natal bete kampuno nyoma nya fo nya jibe be pol oran nya fo mun sa nan si je kidman na sa kidman no nya so beke no ora nan ko nyeta man do bi yen ta fon kam bulom sina min na mina siri wo kila mi an ko to be kacala de nya jibe ko tamman inshallah bari nse wota bay mu bar bu ñaalu ne fana mo ne jiko mun na kenna parce que mo jamal le kankil mais ñu mu date ni mbari jam mi da ko jam mu dol sim bayn na jaay na am ko jam délégation ani ñu ko la ko wala ma fa mo jamal de nar jam yalla ko ben ma do yeen ni fond man ci da fay ko ha est ce que ndega dino mu ñabo est ce que na ko de ba ana sa ke ta inshallah parce que awata bakere parce que nde fana mo kala gola nduma ko do ma do biye ki bu defati yalla te mo ko do ma nsano ko to ni kay kari matala ka ko ya tele afoy ka ko fu atele afoy mo ko nyona je ko do yete mal amante mal ko do yete mal ko da tele mal bebe ke bari nyende mal le ka ko sama nyesi ya ni ko faale man na bara ga de tan da bakere ada buntu ko jang do je mol kanam pe yan ko ma ko yan ngam mol esia ko ya tem na jibe na tara medan ne londo ne be sate ko ko bi de yine tare mbula fere adi or kan tan mare ka ko ni wato wali amma ke fenne babu wato wali wato wala man ka ko fenne babu wato wali bari mesiri mo be jang della si yo jang dada orang ka pujet ndele keloke mungkin pour bungile ke chef lieu de département odo niño keloke nyanda fe be kala nyem mo be kala nyande département maka indo nya parce que muni yatina ni ko bungile ke chef lieu département bi so da école ro fandala ibina jande dandiro kiya o dandiro ni ba kala ni la min fatilo ibina ma wala ko me ka nyeta école kuntiyo bi pour nyef dama ya inspecteur ni mu ye problème so do brigade han bi ni fulo de adole ye problème so do brigade iba fala ha manita ko da min fati bi fo monsieur le maire do bi ye ka no ba ka ba ngana ni da ya ko don tele accepter pour musa na ko ron na da te mo ye ka te boda e be fati ma be fati ma parce que te ko ndonte na ministre mu ya la ben région ko nya dani pour autorisation d'amma yamma ko autorisation pour ni radio ye amma so ko na ma be fati est-ce que on laisse le développement on laisse le développement kayita il commence à tirer jawano buga dunya ba wallahi ni da baye do be taraje ni dona o ba dilan na inshallah oto ala moktar na kat fu ba mashallah ndu man ko man ko ye motambe nono le nale motambe ne fane buka jibe no tam wallahi bal bulu ni altata ki nyomo so nya soto inshallah ni nyoma mandi do kum papo ni ke nyotati de wolbe diari ni fana but man do biye Allah ni image ça restera gravé dans ma mémoire inshallah que considération mamu sot nous envers Bagdadi inshallah ba ka fundanga inshallah ko musa tana keno nya ko so na la ma do ki man da ya ya tele gamo fo ya Allah ntolle Dakar wa ani gamoro ke balle na tan den ay sanni ko sabasi ba da ziara ba ziare lo nyama imamu la donc mbe ande jam non wole kumayata ko be mo mo ne jam ke no sama ni moy be ko kari fon ma su de ay du sana ni bende da mitro ñoo konto ñoo fam ala yo ka tan dala mo kari ti dolle benda do lu kari ñoo parce que mo film pour jamalo sama mari ba la le alma len ka ko alma ke ka ale ñomuda ni ñe ñomuda be ma ko bay ba ni ma ñomuda de ma ko bay inshallah ba ñomuda ni mo na ko de ma ko ka tan ka ko dan ta ba alors alhamdulillah mo tere sewote simbo wala den to bulu mor ka jali branche lo bla e nte karon fata archive
ni asib directeur o sita ko ni bodo won ga pakaw ko ni ka jibale salon ga ko fo de ka dare ni ga ay sal ko danna ko ni il a fait partie l'un des les 20 marabouts notables musulmans de la mo ko dale de o les pas bien représentés da dossier le budget bi ni pakaw bu fo bu mi ay to dal bu ba yalla katra mor ko jay la branche par de kama gam ñu bidia ala di mal ko mor ko jay les ko ila Arabie Saoudite ila bon so ko man ko non mor ko jay les ila ala man kunda mi do man ko non batam ko kemo la bon so mor ko jay adi mosquée ba di ala wala e se ko japon wala man ko non ko tinya jam akhlu bayto drone bidia non bio kilina kafta ñu bi doate wo mi sido da fede la mo malu na presi so mo da fane mamaru bija jaatu man jite ko jaatu jite wol jite kunda ahlu be to ala president bija sum mata kemo kanka ba sano bon so bija ko de katari bon so bija te mo bulon bon so bija bini ko da fede la paka kon foni ko ya be le wuliya mo be do non kasita su mo do fane ko la wuliya mo be do mo ka tari ataza bi min fon tamata kundol kana ko bon kilim fati kundala da fa sayro do ko de ka zade to abakije to bore hanu mo mo woto fon to nato nyami batam ka bonin jam fo mande gar na ñaami batal to boto mo ka jali ni bayno ko rek parce que mo ma ja bama o mo e ka fule ar yar ba pa jinka to bayno ko premier to le ban to ni ban ko te ko te to ni aji hanna fondation kono ni aji talbara bulo e kabri ñam ko gambi ko bulo mo ka jali min fulo jona to bendi ka no de l'islam ko de ka jali parce que a famba sin son ko sa so mo ma ji mo ka jali da to bendi atelier na ko ni diala to ka to na ko to wo mol benta ya alfatiote o mor ka dalil albato yi ba paka ko len ka fol ko ni albato ko comme insuma ta fole ka bari ni albato ko tammi mor ka dalila kabrin ja kam gabo fo se ko bum ya do ja be be sirinya gam ni taslima ka ni jete woyta fo nyande woyta fo dara baro kunda woyta fo dar salam kan mor ka dalila di muske baddi cheikh na se ma fuzila kafla gal fatma sidi ataka ka tanna talbe ci bal fi je tobo be keno dile la yesi je bona bina ko o chema ko o sita ta dar salam do di muske ba wole se ba mu ta kayo no goto ku for mo wala bulo ko na kasata ala bagdadi fanan do ko kayo sabu mo le fele na ko to defana ngene bente ko do dingal fatio ta ndro fanan ta tabilo la dafe de la woni mo ta bari no ko ta bar kanka ba sano sumata kemo ni o tongo dron o mo barko dum tongo le be doate afana doate mandi ali sanu fele ja doate mandi doate Allah taala se rafi o darshat wa Allah taala yi ni na diamol kado to ko ko nyendo ati ko ni big man do de tuma be ngula sharfa de tuma jama fam min bayta ni le depuis Paul Martyr, l'un des plus grands écrivains français dans la langue arabe en Algérie, a document mis à Kaïta de Fodé Kazali a fait une notice spéciale à Sanchaba, village indigène de Ziguinchor. Nous avons dans la notice, à comment que dans les cas pour que Sanchaba, parce que le tableau de Babou, le sapo Babou, n'a pas boussa, nous montons mon temps pour nous venir à moi tout là, à la démarche que tout, pour que j'aille. Ye momin fana joka dalo ko momi ke mo maja ya to la ila ya la dino to babdu mala momi jihado ke ko ke la ila sabare de papa ko no itolle ko to wala hako ni ñu be ko tije woli nanta funtila mo ko dalo asibo partout ay ko me ka sirin to bal wo do se bebe mo ali sirin to bal bente da so se da baba ya ali sirin to bal ko bebe ali dum to ahmad baro jegen kes don to jobri ali cheikh jannun bun arab yo ko be be ko la ñote ma fota mali se ko do ati wa ko be do se be nte na mëna fighting pour ndo fa na mbo ba min be pakaw ci la ko funda
nindi mon ambition parce que ku balle ki la ko le hal donc woto wolle wo mol wolle be sirite to ni mol doitete la men kana sika so ji mashallah bismillah jamade da bukari shalo e doati bande ata mo so marke ba bismillah اللهم انا نسالك الفاتحه وبركه الفاتحه من انزل الفاتحه انزلت على الفاتحه تفتح لنا ابواب الرزق ويسر غير الدنيا والاخره واجعل لنا قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الله عليك Koko bayo ka mo dari ko ba na Cheikh Maodo ay den Cheikh Tal bu ye be ko ni ko sa ko li ko mal ko ko pa ni ko Allah ta re ko